Good day mga kadong Sickle Talks, no? Welcome sa ato ang episode karon nga hapon. Karon nga adlaw mahinabi nato ang usa ka alagad sa Ginoo taud-taud lamang. Thank you kayo. Salamat Kaya for na. inviting us to this. So salamat kay Bud Pastor sa imong panahon no nga imo kong gigahinan ba. Mm. Kabalo ko nga busy jud ka. Parang salamat kay kanang najud kay time para sa at least no maka hinabi ta kay para at least ano bang another na pod nga experience ba. So kumusta man? Kasi sa Ginoo, pwede nga okay jud kayo taliwala sa mga challenges nga abot sa tong kinabuhi, but the grace of the Lord and now is still fight gyapon, stand for gyapon sa faith sa atong buhi nga Dios. No, salamat sa Ginoo no. Nga maayo gid ang Ginoo sa tuwa Yes, kinabuhi. Ginoo jud. So, Pastor, karon ka nag-graduate? Graduate ko sa Bible School is start ko eskwela is 2021 and graduate ko is year 2024 sa Tagum City. Taon na pala no. So, no, dalay ko ng Ginoo kay Yes. no, alagad jud sa ginawa nga to ang bisita karon. Kumusta ang isip ko sa kaalagad sa Ginoo? Kumusta? Unsay mga experience niyo Pastor sa isip ko sa kaalagad sa Ginoo? Kumusta man? Una is isip kinabuhi sa pastors or challenges sa kinabuhi. Kuan dyan siya, kapoy nga enjoy. Kapoy nga enjoy no. Kapoy nga enjoy. Nga nang makaingon ko kapoy nga enjoy. Kuan magod kini mag-handle ka og as mahimo kang isa na ka pastors is daghan kayo kag kanang i-adjustment sa imong kaugalingon. Tungod kay ang kuan magod definition na sa pastors manggod is kinahanglan daghan kag bantayanan pinagi sa imong pagpanulti, sa imong actions or lihok nga diin ang tao sa imo kanunay nagatutok diha kanimo. No? Murag ikaw ang highlights ba? Highlights kung sa unay ang kuan sa pastor no. Kung sa other words pa kahayag. Ikaw ang kahayag no. So pag mamali lang ka tinod, everyone will judge you. judge din ka ba no? Judge yun. Without kanang pag tuki-tuki o nganong na katong ngayon ato. Unang dili lalim ang life as a pastors. Wala gid no ang pag-aalagad sa Ginoo. Yes. Wala makana ko nga nganong daghan og somehow dili ganahan sa pastor aside nga way sahod. Wala aside sa walay sahod, dili pud siya lalim kay di pud siya basta-basta nga commitment sa Ginoo. Yes, di basta-basta. Ikaw man ang murag ikaw may magdalan no? Ikaw may maggiya. Nang grabe ang kuano kaning pressure pag kuan ka pastor. So I know nga before ka na pastor no. Kinsa si John Carl Paho sa wala pa siya nahimo nga alagad sa Ginoo. Pwede ba nimo ma-share sa mga pastor kung kinsa to si John Carl Paho sa una nga wala pa siya nahimo nga alagad sa Ginoo? Yes, no. So sa tanan din no na ang sure ni jud mas nailal sa ko na is CJ jud kay mo man ang anggaan sa ko kanya sa mother din. Parents ako na din. Layo kay brusag baliktad ba? No, lagan John Carl niya CJ no, layo kay siya. Manang magkatawa ako mga classmates before. Anong CJ man ka dapat ka JC. JC John Carl man ka. Layo kay ko no. Layo kay agkon ba agwat kayo. Manang kaingon ko nga bahala na kani. Pero that the ways kani adto mas makilala ko sa gitawag na sa moang lugar is CJ. Mao na ang paminawon mo siya word nga CJ ba murag kadtong maamo. Nang murag kayo mga artistahon nga paminawon. Pero sa loyo din nga name day CJ is mo nang bata kaniadto nga grabe kayo kabugoy. Lagi nagpaluyo no. Nagpaluyo. Grabe kabugoy instead nga kaingon ka mga maamo nga pangalan. Pero diha grabe na kabugoy kaniadto. And niabot pa sa punto jud kaniadto jud for the start sa akong pagabugoy. Actually manggod nagdako mo ko nga nasa akong una is magwalwal sa kagalingon kanang nga na kay actually kay ako ang kuya dahan ako nasunod ang pagkabugoy ba kay mismo man sa akong mga mata nakita na ko kanito sa gamay pa ko sa iyang kinabuhi nga grabe kay siya ka badlungon tao. Then grabe ka magtubag-tubag sa ginikanan, grabe mag-inom like na sa akong nakita mo akong nasunod. Then ang among family before is grabe ka gubot gamay gani nga tandog lang gay ihadik panawag sa yung kaparintihan sa mga amo. Kaparintihan gamay sipyat kaming yaw-yaw nga na murag walay kalinaw walay panalangin nga madungog kay say pa sa buntag lahi na ginatawag mo nang sa ko ang
era sa akong pagkabatanon, kayo until now single mo pug bato. Single. Charge siya pa pagkabatanon. So kaniadto jud kaingon ko nga mo nang na-charge sa akong nahon na nga mas maayo pa nga mas mahimo lang kong bugoy kay abi nako nga mao na ang tinud nga kalipay. And then tungod sa akong pagkabugoy nasuldanan nako ang tanan nako nga mga kabisyo. So Kung sa nga bisyo na, Pastor. Kaniadto na again ako ang pag-take og marijuana and other shabu. Actually good akong lawas kaniadto, perting payata. Payat jud kay. Payat jud kay kung kaniadto kung mga pictures na ko makita sa Facebook. Payat jud kay ko ang itsura kanito niya akong naong is nang luspad na. And then pag-inom na try pag-inom, yan na grabe akong kaagi, disco, nag-leader pa sa una kanang mga nisikat mang inichi kaniadto kanang mga grabe itong mga sarap gang. Isa ko sa kaniadto nga nag-leader niya na. And then every time nga naay mga balay dito sa inichi nga way tao, unya naay mga sinina nga ihangir, pangkawaton na muna, sa una. Kawaton. Then kung naay mga sami na nga bakante, amo nang panglabayon. Grabe no? Grabe ang kinabuhi kaniadto kanang gaingon ko ba nga. Pero kato siya, mindful na ko to nga abi na ko enjoy mo tong tinuod kalipay. Abi nimo katugid ang tinuod nga kalipay. Yes, mo dito kung na-mind jud kaniadto jud. And then last time and katong time pero to di na ko malimtan tong dadakpan mi og pulis. Dadakpan mi pulis tulod na tungod sa nakadlaw ka sa prison. Kanji ba kana flow ka adlaw sa police station I think 3 days. 3 days sa police station. Then kaingon ko nga gidisiplina jud tama nato that time. Disiplina jud mi kitagaan jud mi leksyon sa government nga sa police station nang kaingon ko ba nga sa akong pagkabatanon grabe ang kuan ba nang grabe akong itong experience about ni Ana. Nang kaingon ko sa akong huli last time but before huli ko sa balay. Unya walay kanon sa balay no, walay kanon, walay hinukad sa akong mama. Ilabay ko ng kaldero. Nya ako din hagiton og papagsumbagay. Sumbagay ta pa nya akong mama. No? Akong mama perting luya na kay kada adlaw na tabangon. Nya akong igsuon nga babae nga si Aubrey Jilay Capaho. Mao na ako ang igsuon nga grabe kayo ka kuan sa ko kanang protective ba kanang ginapangitaan jud ko ni pamaagi nga mapaningkamutan jud ko niya nga mabag-o nga na manang salot kay ko sa akong mga igsuon jud nga nagapaningkamot jud nga gamit silang instrumento ba. And then kaingon ko nga isa kong isuon nga si Aubrey awayin mi anak before awayin jud kami na kay kanang sa managsuon nadyo manag-away anak permente nagi awayin jud kay sa akong isuon sa akong lalaki isuon tulo mi kay isuon isa ka lalaki nagwangan then tunga ang babae ako pinakamanguhuran kung sa kanaton pa nga nitibo kimod bantog brad no kay kimod man manang sa spoiled ko nga pagkabata manang spoiled ko pagkabata and then kana akong igsuon jud gabi ka away na mo na awayin kay minduha away kay ana then sa kuan ba kanang diha na ko na kuan ba nga akong ginabuhi di kay nato day way klaro no kay gihano ko ba kung I think kung namatay ko to that time murag delikado kayo kay dapat last time this is my stories ng kinabuhi night during that time nagdisco ate disco niya sa kay moyong kag disco grabing kahilayan la sayaw niya akong barkada nagdala og kanang mineral nga ingani kada ko nga tuba daghan kayo galon nga tuba ba then kini nakainom na ato mig bintrihan da sa Proby ato bintrihan niya da sa dakong cross diha mi nagtapok tanan so kay nakalimot mig baso baso ba niya kini liging pahambugayn lagi free pahambugay na sikog pangita sa baso pangakop sa kilid madji baso sus nagtinga mo kung murag nay libaong gamay ikuha na ko abi na ko bagol ingana sa motay gigamit na mo pag chaser na mo gamit na mo baso ba inuman sus pagka morning ni balik man ko sa minterihan kitan-on na ko udto sa station junambo sus kikato day nga mo gigamit nga baso abi na ko bagol abi pud ako nang normal lang nga mga things nga dito makita mga lata niya na sus kay bungo man di sa tao katawa na kay kung kan kaniadto grabe kung kay kan kaniadto kanang kaagi nako nga magkatawa na lang ko nga na pero naadji pinaka worst yun nga akong nagian about pud sa pag-inom kay niabot ang time jud nga ni surrender jud akong lawas wala na jud niabot siya og kanang punto nga almost 5 days ko naglubog sa balay tungod sa pagsigig adlaw taga buntag udto hapon inom perminti bilar inom perminti hantud na sunog akong tinai data na to then
sigog Christ, sigog hilak sa mga sigog hilak ng kagalingon. Wag nawala og paglaom ba? Nawala og paglaom nya. Ako nga masigyaw-ya kay akong kini yung mga ginikanan, yaw-yawan jud na. Ay mo na kaniya to. No gi-blame kog taman, gipa-remind ko sa akong ginikanan kay siya anak ko nga dito na ako kaingon ba nga sa panahon diyan na kay nga ang situation nagnanakay sakit walay barkada nga moduol mohatod kini og tambal ingana walay mingon nga bay imo ni bay may lang makayo wala jud kay sa maayo pa panahon daha kag barkada pero nana kay blatian usahay malimtan na ka simong mga barkada ngon dito ko ang story sa kinabuhi ba nga mas gina-portion ko galingon nga unsa jud purpose mo sa kuha Lord mayon ko ba nga Lord unsay purpose mo sa kuha unsay purpose nganong nabuhi mi then abi pa nimo sa dihang katong that time nga wala pa mi nangalagad sa Ginoo in whole family. Actually, background sa mong family jud sa side sa akong mama is Alliance sila. Then ako ang lolo, pastor sa Alliance, then dot my tita, mga iyaan ako in parente. Sa side sa akong ginikanan sa Digos City sa akong mama, puros na mga pastor sa Alliance. Then sa both po sa akong side sa akong papa dinhi napoy mga pipila nga mga alagad sa Ginoo. Manang nakoy dugo nga mandaya, doon na po koy dugo nga bagobo. Then dito that time pero pag-abot naman di sa Davao de Oro na na may cleared na may wala mi nangalagad sa Ginoo wala na jud nangalagad ato then kaingon ko ba nga layo ki panalangin sa Ginoo jud nang gubot niya ultimo motor wa jud motor dahan ka ni eskwela before wala eskwela ko before gikan sa San Roque to ni Bataan Elementary School dinaa kabinawangan magbaktas mi before muna akong kaagi na ako before sa wala ko nangalagad sa Ginoo munang kaingon ko ba nga makahilak ko pamilundungon na unsa kalisod di ay kung walay Ginoo sa kinabuhi kay as a young kaingon ko nga abi no katong that time ma-enjoy sa kinabuhi abi nagmao na to pero dili ano munang somehow dag lesson learn sa kinabuhi somehow makaingon ka ba nga katong abi nimo katong gingon nimo gani abi nimo kalipay na to pero kato di ay dili pa di ay wrong jud ka nang temporary nang to temporary ra jud so katong ibayngon ka nga napriso kag tulo ka adlaw 3 days unsay experience mo unsay imong realization dito sa prisuhan nga actually kulba no kulba kay that time ato nang di lang ko ni-mention ang name sa police that time ato is ano siya kana mo tong picturean na bitaw ka katong nga background picturean ka to then abi na bitaw usa na jud kada kayo sa lao niya ang that time jud akong gisuot nga sinina yellow to tanan paano kayo pantay sa ko yellow tanan and then tinga ko to gisakay mig patrol pagkabuntag sakay mig patrol unya pasakay mig patrol ako sa likod daghan mi actually tulo mi ato na sakay sa likod ang uban ako is naka-kuan pod na line t-shirt pero ako jud nakahilo ko ato natinga ko gituyik-tuyik mi sa palengke grabe ulawa lagi may ko nga kulba siya nga kang kulba kay siya nga hadlok nga murag maulaw nga na murag grabe ba kay magkatawa ko sa situation that time niya jud nga nasa ko prisuhan kay mga manay ko nga di jud dalim day sa nas prisuhan jud ay unsay kuan mo kanang mensahe nimo sa mga batan-on nga karon ba namagid mga batan-on karon nga murag feeling nila nga ang kalipay nila karon is mauna to tong mura nagkanang kung dili sila makahimo ato is murag mamatay na sila ba feeling nila katunig yun unsay mensahe ngadto sa ilaha nga pabilin nga naa karon sa kuan god sa kaning bisyo pabilin nga kung unsay kuan sa kalibutan usab kanang sabayan ba for me nga no this is advice pod sa to all young and to all people nga pabilin pa sa ingana nga situation actually wa ko mag-judge di po na ko i-for sure kay itantanan on process ang ato ang kinabuhi but this is a reminders nga diin kung giunsa ko pagbag-o sa Ginoo kaya po mo pag-uon and kung nagapabilin pa kay ngana sa situational example kung batanon pa ka agnunaon nato ang atong kinabuhi dili sama sa iring nga bisa pagkapila ka matagak di ka mamatay dayon ang kinabuhi nato usara ug hiram ra ni gikan sa Ginoo ug wala na poy replay ngayon ta nga mo nang samtang batanon pa ka samtang himsog pa ka simong kagalingon nimo in your life kinahanglan nga moduol ka sa Ginoo kay lahi ra jud kung dunay Ginoo sa imong kinabuhi mahimo kang hapsay sa imong pagpamuyo ug kung nag-eskwela ka
nya doon na kay Ginoo sa imong kinabuhi, mas tagaan ka ni Lord og proper nga diin i-grant niya ang imuhang needs or imuhang pangandoy sa imong kinabuhi. No? Thank you kay Pastor no sa muhang encouragement sa mga batanon ba. Grabe ang proseso sa Ginoo sa imuhan. Yes. Kanang dili kanang grabe og kanang bang usahay man good ginang pa-experience ato ang tao kanang kagustuhan nato. And then after ana, gina-realize sa Ginoo nga mao na ang imong kagustuhan. Mao na ang imong gusto. So i-suffer nimo na. So ang good thing sa imuha kay pag naundang namang good mo pagpangalagad, Yes. di ba? Namoy background sa pagpangalagad niya. Siyempre murag ni kuan mo dire kanang naana mo dire nagpuyo. So mo murag na kuan ba, murag na stop lang siya. So good thing kay kana bang ibalik gyud mo sa pangalagad. Makala ko pastor nga pag anak yug ka sa Ginoo, di gyud kaniya pasagdan. Tinoo jud. Bisan makaliko man ka pero birahon jud ka kanang Yes. balikon jud ka sa Ginoo nga dili na mao ang akong purpose sa mo ang kinabuhi. Unang gabi ang imong story no kanang gabi ang imong nang bisyo ba. So dili gyud maayo ang bisyo gyud sa dili gyud maayo sa kabatanon. Sa una pastor, yung nato kaguwot ang imong life, no? Katong si Paho sa una nga wala pa nagalagad sa Ginoo, wala pa nimong alagad. So karon unsa may kuan mo kanang kinsa na pod si Carl Jan Carl Paho sa ngahimo na siya nga alagad sa Ginoo. And now by the grace of God, no. Amen. So gamit ra po ko sa Ginoo as this generation of young generation. And now sa akong kinabuhi kayingon ko nga salamat jud Lord kay nahimo ko nimo ang bisag dili ko perpekto nga pagkatao pero nahimo kong instrumento sa kadaghanan sa mga kabatanunan nga diin nahimo kong instrumento nga kabatanunan para ma-inspired sila nga mopadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Actually sa pag-ministries sa time na ko karon nga diin gigamit ako sa Ginoo na dapat nabot sa point da sa palengke during the time sa before jud nagawali street preaching ko da sa palengke before. Nagawali jud ko din na salamat sa Ginoo daghang mga tao nga ma-bless. Ayun ko ba nga salamat Lord no kay in age of 22 daghan na akong experience nga mapasangyaw na ako imong pulong kay before kaniadto sa akong pagpangidaron sa time of 18 years old pa ko akong time is naa pa sa kabugoy na pa sa kadautan but Lord now nga imon na kong gitagaan og chance nga mapagamit ang akong kinabuhi da kadimo. Salamat Lord kay gihimo ko ning instrumento para imo kong gamiton sa daghan pang mga tao nga gusto makakaplag og kaluwasan diha sa Ginoo. Grabe pastor. Makana jud ko nga usa ang imong experience nga kanabang kaning mas naging the best ang experience nimo mas naging baga nahimo siya nga kanibang pagtulon-an ngadto sa mga tao nga dili kanabang kung biskanon sa nakapula ang imuhang sala no pag kanabang kanang mo nayog kay real nga mobalik ka sa Ginoo no andam gyud ang Ginoo nga mo accept sa imo kay ang Dios ang Ginoo man god full siya sa paglaom hope and love ang Ginoo manang bisan pag kung ang pagtagad sa imong sikataw dunay kausaban ang pagtagad sa imong pamilya dunay kausaban or ang tanan tao nakapalibot kanimo dunay kausaban pero ang Ginoo wala mag-usab ka nato. Never good siya. Ingon pa ito sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So kad pa kaniadto karon sa walay katapusan, ang Ginoo walay pagkausab. Andam siya musapnay kanato dali wala sa tong kapakyasan kung willing lang pud ta nga modangop sa Ginoo. Mapud na siya no kung kanang dapat kuan mo gud siya mag-coincide pud nga ikaw willing ba ka. Yes. Di man pwede nga ang Ginoo lang yes. Kung dili na pud kay kasing-kasing. Siyempre ang Ginoo dili man kita nga tao na magitay free will. Yes. So dili gid ta murag mahimong robot ba nga kontrolon ta ni Lord. Tagaan ta sa Lord of free will kay para maka-choose gid ta in heart way gid nga to ang kuan. So katong ngusaon na no daghan kag barkada no. Yes. Pero katong panahon na nga katong naglubog ka 1 week sa mo sa inyong balay. Wala na. Makala ka ba asa man to ko mga barkada sa una nga murag no? Abi nagmao jud nga tropa yan na. Kay ko wala jud sa panahon nga naa ka sa kalisdanan. Oo. Unang kailangan pilion pud ang kuan. Ginoo jud. Wala ko actually wala man ko nag-base sa mga friends nga na kay namo jud nga friends pud nga sa chance na naa ka sa
karisdanan naa jud sa Nagid siya. Unang pilion jud nimo ang amigo nga dunay kahadlok sa Ginoo, No. nga diin masaligan nimo siya sa tanang butang, then mo nga true friends jud ba. Mo nang careful gyud no sa pagpili og barkada nga pag Kristohanon ka, then dapat pod kung pwede Kristohanon. Yes. Pwede man siguro nga kung Kristohanon ko, sample ako ako o niya akong barkada kay dili Kristohanon. So pwede man siya pero mag-careful lang ko kay basin ako ang kasagaran mo dingon ana nga barkada na ko dili ko ang mga Kristohanon. Ang murag ang usahang purpose kay agnihon sa pangalagan. Yes. Pero ang pangutana man ko diya, what if ikaw maagni ba? So kinahanglan magkuan kapag mag-careful sa imong pagpili gyud og kanang barkada, sa imong barkada. Pastor naabay naggingon sa imong nga pagpastor. Actually, kinsang tao nabay nagkuan sa imong nag-agni nga pastor ay John Carl pagpastor. Nabay naggingon sa imuhan or imuha ra gyud nga sa sinugdanan is kuan jud. And that time that time nga nag-attend ako sa AGR. That time ato. And ako lang siyang i-quote lang sa gamay sa niya. Katong that time god sa AGR. I-challenge me sa kay evangelist. Evangelist nga. Kinsay gusto may mong pastor, ganon. Ako ato that time ato. Yan naman po ko'y barkada po nga duha to nga sabay na batch na ko nga na save ato that time. Then gitulak ko na nga ikaw bay. Kuando bay gaya-gaya tayo ba? Gaya-gaya lang. Binuang lang nga term. Gitulak ko nito nya. Mabati man jud ang presensya sa Ginoo. Ibati man jud ang presensya sa Ginoo nga patungko sa altar call. Ito that time. Unya natinga man ko nga gabi man ang pagpromote sa Ginoo. Kung tinawag jud ko si mo Lord, nagi-challenge, mas gi-challenge sa Ginoo akong kagalingon ba nga iya akong gamiton. Then natinga ko, then that time ato dito pa mi sa first square gasimba sa NHA. Manang ko ingon ko nga ang first square gigamit sa Ginoo nga ma-save ang kinabuhi. Nang imong instrumento mabalik ni sa pagpangalagad sa Ginoo. Manang then that time ato to my host pastor before, Pastor Sammy Abera. Then kana to that time ato oji sa una na wa ko'y plano nga miskulag pastor that time. Oji una kay ako ang god sa tinuod lang dili ko kabalo mabasa. Di ka kabalo mabasa. Tinuod, frankly, tinuod na dili ko kabalo mabasa, dili ko kabalo mo ampo ug wala ko'y bersikulo nga naibawan. Wa jud ka na kita sa kabugay kani adto. Unang wala jud tay kuan ni wa tay kaalam ani. And that time ngayon ko nga mas gilow na akong pagtanaw sa kagalingon nila sa ko nga unsa ra magugungan mo eskwela pagka pastor. And that time natoy trabaho sa district namo sa Nabunturan sa first organization. Then wako magdahom nga gipa-enroll ko sa akong host pastor. Wako magdahom kay ket na siya nga nindol sa ko nga eskwela karong Sabado ha kay gi-enroll ka sa pagka pastor. O nga ha? Kay ko ha. Ako nga kaya ka ko ni. Kaya ko nga kaya baka ko ni nga mahimo kong pastor nga ang pastor kinabis pastor is DJ Bea Lalim. Kaya ko nga kung sa quote pas mga pastor ba dili ka mahimong pastor kung di ka makapahilak og kabaw. So nga na ba mo kay ko sa galing nga dili iyat ako pwede mahimong pastor kay saan lang ka ako saktong kaalam ngani low grades nang jud ko. Nga na man kaingon ko nga si Pastor Sammy Abera siya ang nahimong instrumento nga mahimo kong alagad sa Ginoo. Unang siya kong nahimong mentor from the start para mapadayon na akong pagpangalagad sa Ginoo, na stable akong spiritual, nga mapadayon sa pag-eskwela sa Bible School. Ano say life verse niyo, Pastor? Kung ang life verse is Roma 14:8. Kung buhi kita ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, busa buhi patay iya kita sa Ginoo. O yun na kina-quote na sa kagaling alang nga mga lagad sa Ginoo jud. Correct no. Pag once nga mopanaw taning kalibutan na, literal man jud nga mawala ta diri. Amen. Literal man ta mawalan kalibutan na, dili ta angay mabalaka kay insured na tong kinabuhi da sa Ginoo. So, wagid na yung mag-insurance ba para sa kuan. So, Pastor, kani bang gabi mong history sa mga lagi ka na bang nagkadaiya nga history sa tuang kinabuhi? Naka-imagine ako ang proseso niyo ba? Gabi daghan kayo guan lubak-lubak ang imong ginabuhi. But then again, usap pug ka nga baga nahimo ka nga example sa mga kabatan-unan karon kay ana sila nga the best nga baga the best nga kaning teacher is ang experience gyud no. Yes. Unang ikaw kay ang imong experience ba munang makaingon ka nga na gyud kay matestimonyo sa katawhan nga ako sa unay ngun ani ko
Muna niya ako ang kinabuhi, pero look at me now. Tungod kay gibag-o ko sa Ginoo. And then ako willing pod mo sa Dios tambuhi nga Dios. Pastor, unsay imong encouragement sa mga youth pastor karon? Unsay imong mga encouragement sa og mensahe nimo sa mga daghan man og mga youth pastor karon? Unsay imong mensahe o encouragement sa ila? And so all youth pastors, this is encourage for you. Stay humble lang jud sa pagpagamit niya sa Ginoo. Kay pag once nga the more kang humble, the more pagagamiton da sa Ginoo. Kay pag once magud nimo kasing-kasing mapubsano nga kanunay, ipataas jud ka sa Ginoo sa pinasahi nga pamaagi. Kay experience jud ko na jud nga response nga mudawat kag makoreksyon, dapat most is flexible jud ka. Matingal lang ka nga daghan kay opportunity nga maabot sa imo nga unexpected mo kaingon ka nga Lord, salamat ani yung mga opportunity ani. Munang proof and tested jud ko na nga once nga the more kang humble, the more paggamiton ug lig-on lang jud sa kanunay sa pagpagamit sa Ginoo. Kay kitang tanan or labi na sa mga youth pastors karon tinawag ka og doon na pay dako nga buluhaton ang Ginoo nga isangon da kanimo. Munang keep up to the glory of the Lord. Grabe pastor no, kanang word good nga imong mapainom sa yes. no. Grabe gid na siya nga kumo experience pud na ako ningon ana nga. Tinuod jud pag magpaubos lang jud ka unya sa ang kanang gingon pud nimo nga correction ba. Pag once man good nag-adapt ka og correction, no na gyud ma-develop sa buhay. Yes. Bang pag namong gisahay mga tao nga pa-correct man ko nga ako ni. Howd naman ko. Howd naman ko tapos na sa tanan ba. Mo nang sila pag i-correct nimo sila, gina-defend niya mas murag dili mo dapat og correction. Mas ikalain pa mas ikalain pa noon kung kanang gina-correct sila. Kaya ako manggod para sa kuha ang correction is kanibang maghatag pud siya nga kumbaga learnings para sa tuwa nga. Yes. Napagi something sa tuwa nga need pa nato i-develop. Para mas the more ka mo hamtong. The more pagid ta nga mo hamtong. Labi na diha sa papangalagad kabalo mo gid nga. Imo ginato na makuan kanabang naagi mga kapakyasan nato failures yun. So pag na mag-correct then kinsa bagod ta nga dili ta magpa-correct no sa tuang kuan sa tuang kanibang pagkamali nato. Mo nang karon nga kahaponon makaingon ko nga usa pud ka pinasahi kay kanabang usa ka batan-on ba usa ka alagad nga nag-testify kung unsa gid ang kamaayo sa Ginoo. Yes. One thing na na-learn ako sa mga pastor is that kanabang kanang grabe ang imong experience na murag na mga time nga murag na hopeless na ka nana. Pero tungod kay gimahal gid ta sa Ginoo, murag yaha gid ta nga gakon jud dili gid ta niya pasagdan. No, manang salamat kay pastor sa imong kanang buhi nga testimonyo gid nga ang Ginoo buhi gid sa to ang tagsa-tagsa kinabuhi. Just that kinahanglan lang gid nato nga mo kumpas lang gid ta sa direction sa kuan. Yes. Unsay kuan sa Ginoo sa atoa. So sa mga kuan, mga kabatan-unan no, pastor no, buhi nga testimonyo sa ang kinabuhi nga feeling niya sa una kanabang katuna, paghubog-hubog, pagdisko, pag-inom, isa pa pag mga pag-take og mga illegal nga example marijuana yun feeling niya sa una nga mauna to. Feeling niya sa una mauna to ang kalipay, no? So but nagdagan ang kapanahunan no, na-realize nga dili gid ito mao ang tinuod nga kalipay. Kaya ang tinuod nga kalipay naagid dia sa tambuhi nga Dios. Mga youth, mga kabatan-unan nga wala pagod, kumbaga wala pay kanibang tiunay nga relasyon sa Ginoo. Sama makaingon mo nga na kailangan kong Ginoo pero unsa ka kuan ba nga nailhan ba gyud nimo siya unsa ang mga dili pwede unsa gyud ang kagustuhan sa kinasatuang kinabuhi. Muna ang kaling kahaponon no. Thank you so much sa panahon ni pastor nga buhing testimonyo no. Buhi gyud nga testimonyo. Kung unsa siya sa una kinsa si John Carl Paho sa unang panangalagad sa Ginoo ug kinsa siya karon. Look at sa kabaguhan niya. Kung sa una kumbaga makaingon siya nga payat na kay siya, no? Luspad na. Pero sa diha nga nibalik siya diha sa pangalagad, nag-commit siya diha sa Ginoo. Look at him now, no? Kanabang stable ang iyang panglawas niya.
mas na-experience pa ang tinud-anay nga kalipay sa pamilya, no? Yes. Tinuod jud pastor no ang imo sa pamilya pag wala Ginoo no. Gubot jud kayo. Gubot pa sa Gubot kuan jud jud. kayo. Gubot kaayo gyud. Gabi jud akong battle jud ako sa Grabe, family no? jud kay mo na ko ang first struggle nga unsaon ako sila Oo. pag-handle nga masulod sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Mabalik sila. Mo na ko ang Kaya mo na kasag ang una gid nga struggle nato is ang pamilya pagdili kana bang kana nga kahiyo sa pangalagad ba no. Agi something na kuan incomplete ka ba. So lahira man gitong pamilya nga dunga kada bang sila gid tanan nagalagad. Sila mo mas mo encourage mo. Oh, encourage mo. Eh, that time pa yun nakaagi pa jud ko before nga samtang nag-speaker kog EGR. Nya tag 3 days man na siya for 1 week mo gisagaran gani. Pag uli na ako gilabay kog karlang sung mama. Lagi kay nganong asa daw ko. Nganong asa. Pero naranggi ko siya nga, ma'am, mula ko kung that day kay mag-speaker ko kuan. Nya kining nga ginikanan kanito nga pakasabot sa inganong butang. Nang babag kay sila. Pero karon by the grace of God, sila na akong mama ug papa na mo'y manguna sa buluhaton sa Ginoo ug akong igsuon nga babae ug akong igsuon nga lalaki nagasuportan sila sa ko sa ministry. Anted nakagraduate og Bible school nga sila nag-support sa akong pag-eskwela. So grabe ko grabe gid ang pabor sa Ginoo sa mga pastor no. Mo sabay la kada bang mo paano lang ta sa kagustuhan sa Ginoo. Dagan jud og gingon nimo gani pastor nga mga opportunity nga maabot. Wala nimo na expect ba. Yes. So naagid siya. So pastor salamat kay no sa mo. Thank you kayo sa opportunity. Salamat kay sa time pastor nga kanang gihatag nimo sa ko kaning usa pod siya ka usa siya ka kaning usa sa ka karon nga hapon sa pod siya ka history sa ko nga usa ka alagad nga bago siya naging alagad dili galim ang kaning giagian siya ang kinabuhi daghang pa og mga lubak-lubak grabe ang testimony siya ang kinabuhi pastor na ako gamay nga para gamay ra gud nga pahalipay sa imuha and I hope nga thank you po. Salamat kayo. Ma-enjoy ka ana. Thank you. Thank you so much. Panalangin, thank you kayo thank you so much pastor. And again, salamat kaayo og dalagon kayo ang ato ang buhi nga Dios. No, mga kadong Sikil Talks, salamat no. Usa ka alagad sa Ginoo nga again usbon nako mga batan-on nga naapas sa kahilayan sa kalibutan. It's wrong. So, napay panahon nga kanibang mobalik ta diya sa tambuhi nga Dios kay no. Sa gingon na gani pastor bisampag unsa ka pula ang imong kasing-kasing basta mo submitar og mo tinud-anay lang gid ta nga mo submit sa Ginoo den kinsa ra gud kanang unsa ra gud ang Ginoo grabe man ang gugma niya sa ato. So giulat lang gid niya nga mo respond sa iyang baga calling sa Ginoo sa ato. Dalagon kayo ang Ginoo og maayong hapon sa inyong tanan. Pastor, thank you kayo.